سرخط خبرهای مهم. تاجیکستان و ازبکستان دالانی نوی هوایی بنیاد میکنند. دروازه نابینایان را فریب کرد و در اسپرا دستگیر شد. و کوشش تبادلات در ارمنستان 3 نفر بازداشت شدند. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. شما نوید بامدادی را تماشا دارید. امروز پنجشنبه 19 سپتامبر. مقامات پلیس خبر دادند که با گذشت 3 سال مرد را برای فریب 2 نابینا در ناحیه واسه دستگیر کردند. دستگیر شده امید کمالов ساکن ناحیه واسه سال 2021 ماشین خورشید و ولیجان را با 62,000 سومانی نرخگذاری کرده گرفته ولی 56,000 سومانی آنها را نداده است. رادیو آزادی از تلاش‌های زیاد 2 جوان نابینا و خانواده‌شان برای برگرداندن مبلغ یا ماشین دوام 3 سال که به نتیجه بود گزارش آماده کرد. ناظران منطقوی میلیسا در ولایت سوغد میگویند بعد رسانه‌ای گشتن خبر دزدی او امید کمالов را که اول در شهر خوجند پنهان شده بعداً مکان زیستش را به شهر اسفر عوض نمود بازداشت کردند. خود امید کمالов در شهر این دزدی میگوید ما برای که یک از یک قضا سوم را دادم سوم خدمت طلب میکنم باید میگرفتم بچه‌ها سیزا شدن و دو نتونستم بعد موندم دیگه بعدی بو خدمت پشتی علمین سیزا دغال دیدم 12 سوم محکم شدم برآمدم یا من روز کردم دیگه غلط نبود مرا یه سخت گرفته بودن. مقامات میگویند حالا نسبت به امید کمالov پرونده جنایتی آغاز شده تفتیشات ادامه دارد. تاجیکستان و ازبکستان دالان یا کریدور نوی هوایی بنیاد میکنند. درباره ترتیبات همکاری منطقه خدمترسانی حرکت هوایی دوشنبه و تاشکند سازشنامه امضا شد. مرکز مطبوعات تاجیک ایروناویگاتسیا خبر میدهد با مقصد تطبیق نمودن نقشه های موافقه شده گروه کاری تاجیک ایروناویگاتسیا به جمهوری ازبکستان سفر نموده با فعالیت مرکزی اوز ایروناویگاتسیا از نزدیک شناس شدند. گفته می شود جانب‌ها در واخوری اینچنین مسئله های تکنیکی دالان های نو که از حدود ازبکستان آغاز گردیده در حدود تاجیکستان انجام می‌یابد مورد بررسی قرار دادند. به اطلاع منبع دالان نوی هوایی از جهت صرفه وقت و سازشواری برای استفاده برندگان مفید می باشد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. برزو عبدالرزاقوف کارگردان معروف و شاید هم یکی از شناخته‌ترین نمایندگان تئاتر تاجیک در خارج امروز 65 ساله می شود. این کارگردان به خاطر اشکار بیانیش دیگر در صحنه‌های تئاترهای تاجیکستان کار کردن نمی‌تواند. در آستانه زادروزش در شهر الماتا برزو عبدالرزاقوف به سوال‌های همکارم خیرمان بخازاده پاسخ داد. برزو عبدالرزاقوف از کمترین هنرمندان تاجیک است که تجربه کلان کار در خارج از تاجیکستان را دارد. Я в Таджикистане получаю предложение с 2010 года. از سال 2010 به این سو از تاجیکستان هیچ پیشنهاد نگرفتم. از سال 2010 عملاً هیچ تماس با تئاترهای آنجا ندارم. من در آن کشور زندگی میکنم و مردم را دوست میدارم ولی با تئاترهای ملی هیچ تماس ندارم. از این چیز زیاد ناراحت هم نیستم. И, в общем-то, и меня это не очень огорчает. آزادی فطری و ایجادیش باعث منع نمایشنامه‌اش دیوانگی 93 در آغاز سالهای 2000 شد. از کارگردان نظرش را به محدودیت‌های اخیر اطراف لباسی به اصطلاح بیگانه پرسیدیم. Ограничены должны быть преступники. Есть уголовный кодекс. جنایتکاران باید محدود شوند. کودکس جنایی و کنستیتوسیون تاجیکستان هست. هر چیزی که فراتر از این قانون ها منع می شود درست نیست. آنچه که به زندگی مردم مشکل ایجاد می کند آن را منع کردن لازم است، نه لباس مردم را. چرا کسی باید به لباس من و یا زن یا دختری من باید کاردار باشد؟ اگر من شخص دنیوی باشم و زنم دیندار، کی مانع وی می شود؟ من چنین حق ندارم و با خدا هم نمی توانم بحث کنم. Допустим, если я цивильный человек, а моя жена религиозная и выбирает этот путь, кто может ей запретить это? Я не имею права, как я могу спорить с Богом?
абдуразоқов то чанд соли пеш бо намоишномаҳояш дар бишкек бо ҷоизаҳо қадрдонӣ шудааст. баъди 2 ҷанги пурхушунат дар сарҳад ҳоло барои ӯ ҳам дарҳо баста шудаанд. Есть много версий воды, версий анклава нашего. Я слышу и с той, и с другой стороны много. фарзия бисёр аст. обу анклави моро баҳона меоранд. аз ҳар ду тараф бисёр гапҳои бад мешунавам. бо ин вуҷуд ман бовар дорам ки ҳамсояҳо бояд забони офта дӯст бошанд. мо киро ҳам дорем. аз он тараф узбекистон, аз он ҷо афғонистон, он тараф қирғизистон, чин. мо ҳатман бояд муомила кунем, ба ҳамдигар даст дода ба оғӯш кашем. ба наздикӣ бояд бишкек мерафтам, вале рафта нашуд. маълум шуд ки вуруд манъ аст. ин хеле бад аст. ман урра патриотизми тарафи мову рафтори хашин аз тарафи дигарро хуш надорам. нишаста муомила кардан мумкин аст. бигзор солиёни зиёд зарар шавад, вале ин масъаларо ҳал кардан зарур аст. масъалаҳои обу заминро ҳал кардан дар кор, табодул кардан лозим, вале ба ҳеҷ сурат ба сӯи якдигар тир кушодан, куштан мумкин нест. аз ӯ пурсидем ба зиндагие ки пушти сар кардааст чӣ баҳо медиҳад. К этому 65 лет, если со мной что-то очень важное случилось. ба назарам дар ҳамин 65 солагӣ муҳимтарин рӯйдод дар сарнавишти ман ин аст ки аз зиндагӣ бо ҳама пастиву баландиҳояш дилсард нашудам. зиндагиро дӯст медорам ки ошиқ ҳастам, табассум мекунам, тамрин ва сайру сафар мекунам. азизонамро дӯст медорам, бачаҳову ҳамсарамро дӯст медорам. бинандаҳои гиромӣ, мусоҳибаи комил бо Барзу Абдуразоқов ба зудӣ ва дар 2 забон дар вебсайти озодӣ.орг ва саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр мешавад. 3 нафарро дар Арманистон бо гумони таҳриррезии табаддулоти мусаллаҳона дастгир карданд. 4 гумонзади дигар ҳанӯз дар озодӣ ҳастанд. Кумитаи тафтишоти Арманистон рӯзи 18 сентябр гуфт ин афрод дар Русия тамрин диданд. дар изҳороти кумита гуфта мешавад ки гумонзадҳо шаҳрвандони Арманистон ва сокинони собиқи Қарабоғи кӯҳӣ ҳастанд. ҳуввияти онҳо ошкор нашудааст. ба гуфтаи масъулони кумитаи тафтишот, дастгиршудаҳо ва гумонзадҳои дигар теъдоди номаълуми шаҳрвандони Арманистон ва сокинони собиқи Қарабоғи кӯҳиро ба Русия бурда, дар он ҷо бо ҳадафи сарнагун кардани ҳукумати Арманистон машқи низомӣ доданд. дар бахши як рӯзи таърих аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз 19 сентябр хабар медиҳем. 19 сентябри соли 2010 дар дараи Камароби водии Рашт дар натиҷаи ҳамлаи гурӯҳҳои силоҳбадаст 25 сарбозу афсари Вазорати дифои Тоҷикистон кушта шуданд. мақомот масъулиятро ба афроди вафодор ба Мулло Абдулло Давлатов, як фармондеҳи собиқи нирӯҳои мухолифини Тоҷикистон вогузор карданд ки созишномаи сулҳи 1997-ро напазируфта буд. амалиёти таъқибу қатл ва боздошту ҳабси аъзои ин гурӯҳ то баҳори соли 2011 идома кард ва мақомот моҳи апрел аз қатли ӯ хабар доданд. 19 сентябри соли 2018 додгоҳи шаҳри Бағдод, пойтахти Ироқ, 9 зани тоҷикро барои узвият дар гурӯҳи террористии Давлати Исломӣ ва ҳамзистӣ бо ҷангҷӯён аз 20 соли зиндон то ба ҳукми абад маҳкум кард. ҳар яки онҳо ки ҳамроҳи шавҳаронашон баъди солҳои 2014 ба қаламравҳои Ироқу Сурия рафта буданд, ҳамроҳ бо фарзандонашон ба зиндон рафтанд. аксари ин занҳо гуфтанд гумроҳ шуданд ва ба ҳарфи шавҳаронашон бовар карда ба қаламравҳои Доиш афтоданд. 19 сентябри соли 1959 дар оилаи ҳунарпешаҳои маъруф Ҳабибулло Абдуразоқов ва Фотима Ғуломова, коргардони театру синамо Барзу Абдуразоқов таваллуд шудааст. муаллифи намоишномаҳои театрӣ ва филмҳои бадииву ҳуҷҷатӣ ба ҳайси коргардони андешавар, мунаққиди ҳукумат ва то ҷои дигарандеш маъруф шудааст. баъди намоишномааш Девонагӣ 93 дар саҳнаҳои театрҳои касбии Тоҷикистон иҷозаи кор надоданд ва барои кору зиндагӣ ба хориҷа рафт. намоишномаҳояш Қиёмат, Ривояти Манкурт ва дигарҳо барои театрҳои Қирғизистону Қазоқистон ҷоизаҳо овардааст. субҳи имрӯз Бонки Миллӣ 1000 рубли русиро ба 115 сомонӣ, 100 евро ба 1185 сомонӣ ва $100-ро 1065 сомонӣ муқаррар кардааст.
بینندگان عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهادی دارید زیر این برنامه برایمون نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.